Yabe tabe menyindini lai irmuam veji tiga numuduno matine bardo ogne begeti nyange dumtine vutebe benno bokube an vi mone he ye sonde lai nama gam lung no gwip nama gam ne mvenup nama gam ne nungunjibu bekjib mbab no futinam na ne song vi nama ngap gam ne yoho Soleil FM namna muineme Soleil nyasa kusuk be porange poknum yana nam kwa du nyindi nom nam mangap to tulung sane ngap kwa jabu churubi do ngaba gon daro namba gamne mvendem ne a beti mvendem na benam yoho moy nama ti jawa ya ujabti ya gwalum meti ndumre ya gubati pengia to duka pen ndumna kijibi nan ikru yina no iya nam ka wo pen ni fete ya bundu rig nam ko ben ndumde don nam du banele sa wo fete fen ha da ku da wa donc yaka no yigo nyangba ngabe na irka njong yu ko no ku donc ndemi fon nyangba nga fon nyangba ude eri lebana ku ta be ko batun jongde ngab fon nyangba ta be jamain bu ku ce ngabe do MT go ce ngab baran no ku donc ne mendum ne ma be bambru no fon MT be no fon ce nyangba me nyangba du no kan ndum no nyangba i du no wa wunu vendu jum ven no fon nyangba i du no be doa wi ven ndum no betino MT ngabe gonu gon Ngab dans les années presque 40. Donc, ndum hemetare ndum donjong yoko mais dans ndum atine be autonomie nge beti bo ati ndumi oko be nyangba. Bo ayi nyangba idu bo ci on be yoko gomna a tunu nyangba na nan goron arrondissement goron yaka ndum tene chene gomna na chene ndum autonomie nge donc njong yoko hendim du dare ngad wen be village autonome ndubadura lien be ndim be nyangba don am te bo asimu dimtina num nyangba agu che bon num dim agu subu che bon du que nop tu no tu du enni vi ku bla no ku a de ko kuma kaka Mongo odo de bache da revin wanjip ni mi kwe ngab dunya wa de ala problem ni kwe du vi beti wanjip no du de an mu nga bane vi sere kai no bane de da ku an etonbu beti kai ngab go chenga ngab go mbang mu churup be dolati no ka stenal sangna nga kai etonbu de bane de bane fang de ru mais de kiche ngam ne déclarer nen kweda be type siri production là ngam ne déclarer tu ne sa kaka yo kunu yo kante de nga gini ser nga kwe donc kuri ba tende profiter ne da aga da ronum du man ngam be ron so et to mbek ngam lo kwe ngaba dreda na ngaba ni histoire de développer le village donc vient Robert de quoi nous de rencontrer naki bon be ku black bo un problème transport, évacuation, produits, be sukuru, muchuru pindem, gabe sukuru da. Sukuru nendem samewa. Ha moins. Num gomna endem ase num mui de kay indépendance, c'est Volanta qui est une fruit coopération néerlandaise. En dehors de Volanta que gomna nem compte mewa, muchura endem yeseri à 5h du matin, gine sukuru hanjoli. Ha moins ne be sukuda bon nem du ci be sukuda wak nim ni bi ba nem vida et volonté boté da beti wa no de no hono munu ngaba du ne ya kuko ye kur ko na ngab sukuru bo ta ngab ya nem dingna ngar ndore ndor boktu kwa ndore brick free kwa mare yegle sukuru
no pong le de da mi taranga ba ko no be kai ti na ma série kai yegle sukuru maître d'école bon Casa Chapelle kwa yare encadré mutum no bo ak kai ne da me wa o ya waji ti série ni kai e gab ser ti kai ke vi gab gana tang me be ki donc problème num do be ki ko waki mais waji ba bo ya ko ndo do ache be ndo do dynamique ndo do ba s'investir bo na agriculture mais ngam ne vi da e munum ndemne ngaba lu vi ngab do lu vi ba amni beti uday beti vete am tu chab moi tu bon no ko peki vi no ka ma tunu kituni ci yare vi mu dum de lay mu la kituni ci yare am odo am tuese am moi tuese même pas radio ne que de jumi décembre bois niendo ne ba de mes nge ya yere ma yung ba ci ne be ne futu dunu da na pe nim ne sab de elite ndimne abam ci duba luk sama o nim gab drobat ene nim duba nim ni ba ku mu sama kur gati mais à moi tu angab lay bu ko kullu donc difficulté nim do be ki ko aki bon du ko gamin du gib no groupe de ngad go gomna yoko ne mer njong yoko no ku bo angab do ndimne déplacement de ko tana gomna ni ngab de ya vom fetintum ko vom gam ne min ngaba tang ne min ngaba du nim dunum tunya am logement ngabe mek pen gamen du grip msaba du grip fen dimna nduka ta net gichu unanim ko tangwada donc nim du benum dimna ngaba très accueillant de ça de tanner ngaba très accueillant mais en retour accueil ngaba que ko chen ngab remercier ne da donc problème nim du ba vie beki ne me ko waki surtout am problème kai vrai problème de qui a c'est les cailles beti ndo ko beti ne bomba ne ngab den tene valeur caille ngaba ndo mbang ne mudum ne me ngam mbang te mutik muta sanga ko 200 hectares mais mutin ne mer ngabe dugi demi hectare mo ko komeda 200 hectares maintenant yo muti waje aser ne caille 2 hectares ngey onde wi ham no kuri nga buchure ndugui noku nga de mebe duenga da obi nga dugui be duenga ko ope njang tinga dudu noku me wi kuitana wu vum etanga sertire nam ngam de mone ani donc souci ne me ko ati nampe ana winning ho ana mun lehi idu jem nam veng yangba mun vune idu che jem na veng dim kidu bang mun nobdu yangba ngawa duwe mun be no dim ne mun dim ne che ngawa be vi gene chi yari ngaba mbek bu kuy ngabe ning ding ci congrès ndim ne tam quoi bo ko ha vi bati congrès no dunu vi ndim congrès donu no ils font un petit anuru ngab dunu be kuru famille no font un petit ngaba ne be kuru mais famille no be font pe nyangba nem ne font nyangba nem be kuru da beti no le adunu no le adunu ya ni idun ven mais sama oni font ki kuru muino ku sam no la wi vaneda beti bien venir kutu ya ndenga mais nous donner congrès ga bon las an do beju beti nous font un petit qu'on a ben il y a le beju donc chaque 15 août ngabana de congrès ga bon qui du tenir dans le cadre familial anu mais du ko nga bem beti amadu ne meti mais vie résolution ngab ani donne be de souci ngab anu donc problème nous de qui quoi nó mới chỉ ngõ nhà bé ai đừng đừng qua ngõ nhà bé ai đừng bon năm dura du 14 2017 venyang ba ngi gobe du gamge nam s'entendre il y a adon désormais ngõ nhà bé et nous va be lim te dun deng mui nyangba deng mui ndum
donc dans de noku ngo nyabe dans noku venyang ba tibio mo nam ga arrêté de date le 5 janvier nam nyang ba agona nama simu ngo nyabe kwa simu dan ba te dan tiri nam dum agit boche nyang ba vice versa donc moi désolé ma dum ding bu ai kui kuno ka ai ding boa kuma kuna na be kuma binu vane eli benu ma yoko i prometa ya ba nam gunane ding a nimi mongche nam de boche be moyen da or nam be jinda be timi aduna bo me fende ma be wanje ku ko mokweku ngaba imprégné bénévole culture d'art inga yakura Valentin ku be Saint Avalde bon nga du animateur donc yo aduna mitanga yo maduna num kwa ding surtout boy wijiri bo muchu dugine kwere kwa ngaptona ne dimbi atine boy vete ngwa be jirbete be jurungare ku ene benga ngane bon mesengep ki mais kweku bo wa donc bo le no lemde wuta ku vumdinde nga pene aki wudunu nim sam anduru mun kwe den wa dimtina bo nim de jirible ku yare ne wurga ba wur no bo ba ne ku kre timber ne gubre guitar wa ona enlever nous ça beti mun ku ngap tona wa amen mais du ba ya bo las he no ku jana dundin bo wijiri mu ci gukwe ko ya ngap ton tanu ko ya ngap ton na dimtine wurtine kurejin mutiba o ba du na kunge a ngadu boce dim ko sa du be na culture no e murub ni me ngap culture ni ma de moi ba her be gati nyanga dimtine vute nam do be na aspakvar Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel voûté et assimilé. Barke yik be am yana ne be vinte longre barke aje ay yaunde hun na ma dune yana kui be ne lek ning ke anten barke kui kunoku ba ke ne be dundong no kui ni na nyina nam dundong no ko ne na ma nyina chening nama tamku nama te nama feng su kui benen lai aspak va nau sokochi go du benum wunying kwa benum du lem be am kuri bo ko wanyina nam na boye aspak kusu beti bani yadar no kuku menjana ibabu ni ba kuku nyo vetu do utsana ga bendo penchu yoko lai nge reswana projet yinge aki amen beti no yidi boche nga assistant de projet no ku vengangu ne njanga Michel nga be projet ya nga ba ga ginu kuibin nga menjana ke isa Justin be venu bon utsana ga ya wonen duba ga wuce danne souci ben me be doléance ben me beti bo o nem du ba na wa heni ya initiative nyo beti adun ko dengo ya vete ba exister adun ko dengo culture vete adun ko denya banko ko haku vete ba beti sukuru ne me bati muchubi gi sukuru ne me dogi sukuru nem gab deng vi vete no ko ani am pingbe amen les pingbe qui sont dans la région de Yoko Ngabetika bon be ami forteresse prison Yoko donc gibier nem ko ngam ko deng wa sans vete donc ele ya dar men nani adwani ya ko deng ba promotion culture vete adon ko deng ba che vete ba exister na de temps en temps boy de ko betine boy dugo munam nem do honen ko aku yi ko te munu be ko betine do bo banen
mais ngap culture ngap ngabe dengwa ngap culture ya ngabe dengwa donc vraiment nani na ni kusuk check ba na meti nem na bwe wo kusuk vum no wo fanke isa bem Justin ngado membre d'honneur aspakva Toussaint Lunis Menjana ngado président du comité des sages Njanga comme président membre du comité des sages Douyana mveneb lai bon nem no wo tin fenye wa utana ne ana udu ne de menyinde da beti mo présidence mo do no matine am do secrétaire général idu ye président ba fen wo tin ngaba wonyina mveneb kui vute lai do nem ko do ben membre du comité des sages nem nawo kusuk check by aspak va nawo kusuk manabo ci aspaga kusuk beti sa mokwe adona ne vute dengwa ci ya ndema exister na kusuk check by calling kumnum haradio wo radio soleil dawi o sandu metine sandu nanu metu sandu gewone julong Soko Yerma, Mahone Bevde, Sana Metine, Aspagva, ensemble pour l'éveil. Tam na harap gol, nga form binganga, wata ngam bingana fui. Na harap anti fui, tam kuta gomna pemotin ngwa po luri. Ngel nguinga munga nga peda, direnga fo ngatara ngwayo. Ngere representer ni yo pe kolombo batin na fui akun matari dumwa. vote blas du do Cameroun gonam ogne sanu metine Soko Yerma, Mahone Bevde, Sana Metine, to ogle okte nam lai nam oge nam meti nyinde daro no du de debere AB 656 49 78 48 671 59 68 10 Ejo Serge ade do per na nam nyindi ko bon chene. Voilà, c'est un plaisir de le dire en langue française. Le chef a été très pertinent tout à l'heure. On l'a écouté avec beaucoup d'attention. Il a relevé que les jeunes fuient le village et que les jeunes ne maîtrisent pas les traditions. Il dit que lorsqu'on met par exemple les musiques traditionnelles et ils dansent comme en ville. Quand on met le makongo, et ils ne dansent pas comme au village. Donc, on n'arrive pas à identifier le voûté comme étant l'enfant voûté dans une foule hors de son village. Il a relevé également qu'il y a une vente, j'ai envie de dire sauvage, des forêts locales. Il dit que c'est pourtant une richesse que les enfants et que le peuple voûté devrait préserver. Il a dit quelque chose de très pertinent également. Il dit que lui, il est chef d'un village qui appartenait à Yoko, à l'arrondissement de Yoko, mais la division administrative a envoyé ça à Ngoro. Mais c'est pas pour autant que on va pas se dire qu'on n'est pas des frères. Et d'ailleurs, il a dit comment se gère la chefferie de Ndim. Donc, on comprend à partir de moins de sa chefferie que on est frères dans le Mbamekin et dans le Mbama général, parce que il a dit comment ça se passe pour mettre le chef là-bas. Il a dit comment c'était géré. Et ce qui est pertinent et très intéressant, c'est la façon de gérer pour éviter les conflits. Il a tout expliqué ça et c'était intéressant. Et il a dit également d'autres problèmes qu'il y a, les écoles. Il a tendu la main aux élites, aux personnes de bonne volonté, aux hommes de bonne volonté, de venir contribuer à l'éducation des enfants du Mbamekim et du Grand Mbam en général. Il a dit, comme pour rejoindre l'UNESCO, que l'éducation est la clé du développement. Si on n'a pas l'éducation, on n'a pas la clé pour ouvrir le développement. Donc on a des terres, on a tout, mais si on n'a pas l'éducation pour savoir négocier les contrats, pour savoir rédiger les demandes, pour savoir monter des projets, si on n'a pas tout ça, comment vendre
une terre? Quel est le mécanisme, le processus d'acquisition d'une terre pour éviter les problèmes? Comment négocier certaines choses? Le chef dit, réunissons-nous, n'oublions pas nos cultures et surtout, participons à l'éducation de nos enfants, participons à la construction des moules d'éducation dans les écoles. Celui qui sent qu'il peut apporter quelque chose, qu'il apporte pour que les enfants aient la clé du développement qu'est l'éducation. Vraiment, un entretien pertinent avec Sa Majesté. C'est pour ça que les sages ont leur place dans ce que ASPAV a commencé à travers cette communication pour montrer les valeurs culturelles de certaines localités, puisqu'on a parlé de voûtes et assimilés, pour montrer. Et le chef a dit, il faut qu'on sache que les voûtes existent. Et comment le savoir? Je vais vous dire, moi par exemple, quand on entend parler de Serge Edjou, on me situe partout, sauf dans le Mbamekim. Pourtant, je suis un pur produit du Mbamekim. Peut-être que je dévoile ça aujourd'hui à certains qui me découvrent, mais curieusement, je suis du Mbamekim. Désolé pour ceux qui me logeaient ailleurs. Donc, vraiment, un entretien qu'on aimerait garder comme souvenir, comme document. C'est très riche. Serge Soko Chekba. Beti o nyingba nam veng tinya na me lai chungi dulata jaba minya bon chungi u kwa nam yare chi u okche nam veng tinya de ammen ya na kuiku kudu sukuru da wata muchuruba ya ina vingi ye krip gina hanjore sukuru wata aba ce ji takami ejuta ka nam nangunji no damjiri no ngwe tare do amga yamna mun ya bange munubnge nubduci nga aduna nam okange ka do no do am koi do yina so a to do nga so yina da wanga na nam ka unenwa ji moinde nam du ci a kachap kanum kwachenga be sukuru a sukuru du koida ni bana duna ci na duna misimnari a kido ngoitine ni kumindu adu hana sukuru dunanga koi munub akwa ndezo kubeci ana muchutu gina kuni yiku ayere che soba na kiba ese nvute dede gomnyang ji moinde muiwo kana muiwo a anwo na mereda ana yere che surtout kwa no chutu dan ting mui metain re nyang ba ne be tabe ya amen ngaba kwa samu ngap vina sub vitar ngaba yenge gur ha gna fen yi ku sukuru dure ayere che aduna munumge be nubduchi kwa ona kange ku baton kanga vana kuno namka tumiyo ngabe dunum kuino ngabe dunum chi vite nga kwa chebe njon be am vite blai du ngwe jang akwa leng be kur ngabe ya nga nyingwe beti kwa nga nying ya na sukuru da dede nam ta ya na dede ku ingari sem kuda beti ki duba ta ki la ya lai dum ngab duba kia am ya volanta bon volanta du vum a na jamu bon nga ta kwa ya na nam du jaba na kwa am sere kahe no ta na sere na kahe gangang na kahe anga sere na bankuwe dugo na banka furebre no ku fenche be ngab yare chebe de mu wo inbe ngaba te ser na chu chong ngaba pomdong che ngaba pomdong ngaba ya che ser ndong na banga be tin kidu amota kidu ba yap jiri bay jiri vute aki fon ba che nam veng ne mor bon bon fon bay jiri vute e jab jiri beti nub dare abe kchap bajimoku nub kahore do fing ngweku
itana mana takrim na me ingivum be pan me ogbe ya san ku moin ngaba num gigni be kcha be sukuru yingab dudar kcha ngaba yo ngab vite ngaba kwang pum num me ngaba gachu ngab pum ba num me a kido ye ku ngaba yo ado quickinu relax ngaba me ne me ye duwa allo no kwa numbe na duli allo num o wa wunjel ya njele mata imwe Antoine Bobu président Agina agilio président ministre ni soko président ninche banjo kujama président kere dube nama jam okay mi le me ana tungi ti yokoye ti geta gin tona muturu lise yoku malle ba chene jien daruba tungi ale ni je moin beti nga te aten yana muturu kwe ne duwa yana ngab dusam aduna no to philosophie sem ku beti philosophie ti jabe muturu dat ndongri ngab gu bak vi allo monsieur magicien donc beti dare mais yana akina nima encourager ne kwe las amen nanasa ngabi kwe ne don ngabi kwe beti akina vote Cameroun las be vote ku ku juda salabiti katni ndon vote noku amen on président aduna mbenem neme ngab go ngaba nyina nem dun dong ni nok du ba che du ngaba invité nem ngaba kwe nem ande reportage ku kia me du tunana vote nume ku ne nume tineru mo yekru radio be soko président kusuk chekba metita kom yo am jiri aban muso fini dube soko cheba du chebe am dob dari kwanum kidu numa ben jodi jiri dob ka idu moin nu angi sere dob kidu ngap janki takrim na mesere kidu nyome ngabi kichi be tum ngabi sille lai gi num sambai num klai si sam su moin du su kchabli adu num deng yo numa be num ku dube kidu valeur be vite num dube bul num dube bin bul chei num ngare du dob dob ku adu num deng ji num fiti kuni duwa num seri dob num ba seri kunu dob num kwa ju kwa vune penge num kwa deni de penge ke yak mara ke mo ok ya na no kwa sirin ha 200 hectares num ke den deng da bi chine ba che ne ki kunu bi Cameroun no duwa melemi bi Cameroun abache ne hectare cho akune hectare chong e du tamu du che mu chi chine adu ne bukalai kwa ahon langten dede da uma ser che wure munbo kwa du che nga kwa nding che nima yok maki nam du bache no kwa useri duguna nam ta hectare ngi wa che moinke den chu che hectare chong no kuye ba ke no ti gogone mointe ngam na wure awdu den hectare chong baki wa angap neseyana wati guichu kukum ngaba ngaren yo kundu ngaba ngaren neke ngeta kwa giyana ka ngabdu den kuibu kunoku ngaba duni yana kudeng yana fon beda ngab hange busa wata yana chi du sir na ka chei asa asa kidu ngam na sa bul bula ngabe angab du bana na bul
nam du ta ne mau ta nam ku ta kumo nam men yang re da wi a wi janki bi nam ki du seri nam men du nani da wi seri u na fi na no da map nu na no da map de na we da be u ku do ke en location a min ku u seri sering mon ke aw ngare more kun nam ku nama ngura hoye nam na pene da wa ba nam ndong ba mende ke be voilà de u na fi re da nafko no da aduna ngab deng une to nge tabwe ya na jo am sire do bise no ba ding fada be timber no kwa chikuda bache bo ku kreyo cd ke yo cassette timber ke wanje ba ya hai pamki kana bum kre chu ke bang ku bere bum jo bang ki du deng yang na ba chine a ngab du akre dong gwe way bu ngab du wona ke nub du song ten way ke ngab song ne bu ngab chine a ngab ke deng ne bu chine ngab chine ti angab du ke ngab na ne ngab chine bun donc nim ngab du kune dobre no be ki a man dong inchui yeku me o mutu be chi kios discothèque no se wai vitri ya ko du onoro be chi sana ngab ne song yang no woda ngaba chi song ne idu gum ne da be chi kune me kwa dun ogn nama ngaba forum kidu markaimbe du kune dobre du ya be nim gab du be ne culture amen idu ya chiro ni apena wanje be daro ngab du le ne juk markaim ngaba do no ginugul markaim me ne madlai tam ni du pene yo nam du tom no mone ligne be téléphone di jo markaim anuru mbeti markain ngab du na gande na nob juida ngab du ku gande ngab ngab du chebe be ya na num ngab tumre no rendeng asai num ngab du be na mod aba che kidu da nam ku ngwe nub na me chine ya namba kgne mba me kima nama kwa kgne région du centre bo akne ma bu kwa kbo ne Cameroun bang. Ko mo pe no ba na ke na Cameroun ba gwi mu anam tin ndong ra ba me kimbe ne centre. Nama fond ba che na nama gi be nuku. Do no yango ba ta. Utainia. Timbur adunu mo chutub dangtu. Ngap fo bi kure timbur. No danga kure timbur aspala banga ne chiri a. Sukul be nasara ho ngaba dunu dang nga kukure nebo nupsine melemi ku hangangam na me freestyle collage ine dangab gi fobo no kure temberku no ka be million mun jumi mun ameba nim gadu dongwaki pena no Afrique de l'Ouest dure nim he kora nasara bala yare chibu ku no kora nasara babu ku no kora ngab ga chibu fo ne be nupsingare ngaba dunu onu magi nam de centre culturel allemand qui du nam du na fang na meri ne bu fon ba no ko ria ku du bu krene nding na ona no du go na ba centre culturel allemand man une seti no go na sarabanti ngia dong ok ne jazz be rock and roll be blues be light num he na nge be abenga num he do akep numerai anachia mauta sanku président ku ya Benin iringe ya ni Sofoso Glo ni Sofoso Glo te do junu na be Mathieu Kere nge ma fo no fo ku uyi paketi ni Sofoso Glo veste soa ko wa ni motum ni Sofoso Glo fin France be gui tanga dun dong njong na sablai afon gononga gomne
ngabata in pe no sing by aba ngagre ngagang no so gui achebe jumba no be patari kon be hanchuk no nong bay ngakoi ba ne sanjange bay ming wa deng no no be go chi vete no chi no serum no na sabla ya dun ngape na ngawa che dun deng ne ya na to numre nobre go tiro no ko tiro no le junga be achere to tam wo avese wo do so wagi kwana na saba gomne ni no num he nge ne lai nge leki a nindu ben 656 49 78 48 de 671 59 68 10 nam ti nyin we nam mwami nam yibwe maso cheya am ngata ya na no ndum ne vin ti bung nga lu mwa chwe upe in man mama do dukunere mabenga la dop yita kmo ongdwe ta kange imbuku suna ta kmoru amen nga dukube nga dube nya womvo a nimi du nyer womvo dop yoko tanru nga ba du no pomno dop ma angche mama ta dereda beti womvo yim representant yangba yoko a amen nga gichune yangba nga attack mo tu geringa tanga gidire ne yik nga du nga ya assumer ne nga komre ha tam nga go kuni churkuno abwa mo chungi kido jiner mo vete ne ma du bana jiner a nga arele du ne representant yangba kido ne mi du representant yangba bentum do yoko taneru ne mi du ni mem jaru amma che kin min da wa che aku jibr no bit luwa bu kur ba am che aku jibr kinyona be ke bang do sukulu num do be ki denga num do be ki che a kita english aben wish che du bangi be witchcraft che du nyon kidu no do an ko no song nga dang ji no du long ni du dang ni i du nga ne long ne da nga an ko do na nga an ko do na me nga dang ji no du long ni du dang nga long ko mo song che ki du ni yoru no ne ta wa che an bangi che hen no to i du kom boy chi nga ba gyo nam ko iri nim de ta che bangi yana da me ko ugi sukuru da wuchi okoi wi seri do sukuru bangi ya ugi dengnaru amen sukuru ko sukuru nyose ugi sukuru ku nim nasarachi u achu ku china u kuchiri sukuru bangin anaki beci nasa ni mata na ya kicha ba dangan na bukoi wudu dangwa na bu wachine u kicha dangwa kuma mo pe na ya vuti biya be nam ke che kum a mai che kum ko ba be na no du na gung ni nga du dang na nam chim na bem vi nga ti du na nam no vuti bang ko nga du che na no vuti na mer jinwa nam bangi kun dangwa kwa be bu che kwa ta na gung ni no gung ni ene ma be ngap kuibing dugu ngap chon chibu no mi ndung ra ya na ba no mo vi ya ge o here ta chine ya na nga kwa na gung ni nga ba ta piche nam kya na dunga bu ku duta ne ya na nam ku ibe prophet ya du bwe na tingam beti ngya otana na chim nam du dong na chim ye ne bon tingam be ne me ya chebu ngap e chebu no bu te do nga yu bu đừng tiền nó băng như đã nấm go lên đừng nữa đấy qua cùi đứa nhằng muti qua trả he nó nhằng ra cùi nhằng cái chuyện nhằng mẹ chịu bon qua nhằng chơi bữa nổ cứ mình gì
ba du men diri du na bangi a ya ate na bang ngare do e moy nam du ko ra u du no jumvani henga du ko la mo ko du ko kwa tanga ni chiche a be chi no du no wunam ven kwa banga na ni chi be ti aduna ya na nam na na vutup song ya na nam cho kwe elite be nam go ong te na due kwe nam go de na moy kwe nam a occuper do be ke wa ka ayok no kusere na no du che kwe wi seri gbektin tingo wa gata o kre vi wa monke wu tankara de moy no ku no du de no mo du no du lem ne ti abeti bo du de no mo ru de be ba tang no ba fo no moy ku no ku da idu wude wudu ti ay joibe tide les seigneurs de la terre namu du ndeng ni las wo ay na chang idu ni chiru de du chiru ya be tabe na ma du no o ye na timbur ti ngop una tam nam yang chi bu te yo chungi nam wo ne muru o henam Giselle Wanji nyende wuru mota ya na nam du de yong ne na da ka he are mvum are ngwara chere vutim ne be ka dawa kido mbangam pamando a nganong gam neri a I bakangam gam chi vite a gam vite a kido nodung gam na nodum pamando ngano gom na cho ngano pe na cho nam mun ya bana me do pe na dawa kiyanga do pe na ya me che ki du na vita ben nam belingare ngadang wa yo nam de du nam beli nama be kai nama be mvum nama be ngwar nama be nam like ki du map be menchi be map ngap fambatin ngap du banam chei idu ji moindre nam na si na men mar duwa kidu Giselle ngaduba no dube ia ire ne se yo ngabe tok na da ngape no be chingam bama do a ne bu dundong ni anga du ne song nuru ngabe kchap kidu no du ono nam ga du tanere ngan namanga du ki aduna le bangan jon ngagi kai pong chungi medu tunana nam kuku me ogwere winning ho nam gap ta ya na nam ya gangap ti be pan ngaba che nam ga tunti be kchap ndenge ya na kijiri kutana me ya na nobde inu kijiri kafre bang kafrera nobdu in gina nasarabanti ngap de waya na Eldorado ku kwati ne pen yokoya ikni gina nasarabanti dama ni gbung pen yoko beti ti akum vama dak ugi wa chae de do chare ugui je da wana meye ke bul waya njodin ache yaka namna muya bu soko no ogle aspakva nanin kusup check bay nama ni lem na ye sonde lai ni na o lung nam ogna chu nam kun nume sanga Justine ela wonga kale tirede ela wonga bien Sergio ela wonga ye no wonga kurio Gitim Silva tayo ela wonga nam ta studio ho e Josege muya nume chungi tugeri be technicien nume urmo am veji tiga numna noblai soko cheyo fam namachi fam no moire gnangap gamito be nu oche nume
fam ke gbati boa ke ni atunum ne machi tananme Fada envie mon site. Commémoration du centenaire de Yoko par le très vénéré Boutelo, Haneki de Yoko. C'est plus d'un siècle déjà que cela dure. L'élection du territoire Bouté en une circonscription administrative. Beaucoup d'eau a coulé sous les